नमस्कार गाइस। श्री राम, खुदा हाफिज और सत श्री अकाल। तो गाइस आम आज गोटे न्यू लोकेशन को जाऊँ। ये हूँ आमर तो ना कौन मो नाम अंशु अंशु और मुझे जाऊँ निर्माल्या न्यू लोकेशन को जाऊँ। जैसे लोकेशन कौन की घटना कौन की जे गोटे गोटे झील आ गोटे पुओ से भल पाई दुई जन जाक भल पाई किंतु तांको घरे कौन है ना से झील को घरे राजी हेले पुओ से झील को अलग आड़े बाहाघर करदेले। अलग आड़े बाहाघर करदेले। पुओ मद फद खाई बहुत दिन बुलिला बाहला जमी से पुओ आत्महत्या करगला। विष खाई आत्महत्या करगला। किंतु सी ये आसे से पुओ फोन रे कथबार्ता हुए। से गोटे आगे गोटा घरटा अच्छी कथबार्ता हुए जे समस्ते कहते से घर पाखे से पुओटा बाहर। आम आज जाऊँ आज टे देखू आदि सी निश्चय बाहर आमको देखादब तो भल कथा। आदि देखादेला आपन को निश्चय आम देखेबू। बहुत खतरनाक जगह है, डर भी लगुच तथापि आम साहस करके जाऊँ। से माने सतरे कौन बाहर सी हाँ सी बाहर लोक मैंने सब देखी आगे देखा डर ना से पाखी रूप किए ठिया लगे बहुत रिक्स ने आम भिडियो करुँ। बर्तमान टाइम हम 11टा 11:30 टाइम हम बहुत रिक्स ने आम भिडियो करुँ। आपण मैंने निश्चय टे सपोर्ट करूँ। मो चैनल टे सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ लाइक करूँ। आपन को आउरी बहुत बहुत मु वीडियो देखी बहुत जगह मशाणी फसाणी आउरी भल भल मशाणी की मुझे कि भाई टे सब्सक्राइब करेंगे मो चैनल टे सपोर्ट करेंगे। डर फिलिंग हो
ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆସିଲା ଆସିଲା ଆସିଲା। ଭାଇ କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ହେଉଛି? ସତରେ ସତରେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ, ଏଠି ସିଏ ରହୁଛି ହେଲା ନା? ସେ ଗ୍ରିଲ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହଲିଲା? ଆସିଲା ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଲା। ଦେଖା ତ କ୍ୟାମେରା କହିଦେଉ, ଦେଖିଲୁ ହଉଛି? ହଁ ଦେଖା ଦଉଛି ଦେଖା ଦଉଛି। ପାଲ ଉପରେ ବଇଛି। ଭାଇ ସେଠି ରହିଯାନ୍ତି। ଚାଲ 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 ପଳେଇବା। ଚାଲ 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 କି କ'ଣ କରିବା, ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି। ବାହାରୁଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ ଆମେ ଫସିଗଲୁ। ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାଠୁ ବାହାରୁଛୁ, ଏପଟେ ଗଲାଠୁ ବାହାରୁଛୁ, ଏପଟେ ଗଲାଠୁ। ଏ ଭାଇ ଆମେ ଫସିଗଲୁ, କ'ଣ କରିବା? এইপরে বাট আছে, এইপরে বাট চাল পড়ে আস আস এইপরে পড়ে চাল 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 চাল। এ ভাই বাট ছাড়ুনি, କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲାଠୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି। ଏ ଭାଇ ଭଡ଼ ଭୁଷୁମତିରେ ଆମେ ଫସିଗଲୁ, କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି, କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ ପଟେ ଯିବା? କହୁଛି ବୋପା ମା। ଏ ଭାଇ ଆସ ଆପଣ ପଡ଼ା ପୁରା ଭାଇ। ଏ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲାଠୁ ବାହାରୁଛି ଭାଇ, ଏଠି ରହିବାନି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଏ ବାବା ସତ କଥା, ଚାଲ ପড়ে ଭାଇ ଏପଟେ ବଇଛି। ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଭାଇ କେମିତି ଯିବା ଘରକୁ? ଏ କ'ଣ କରିବା? କେମିତି ଯିବା? କେଉଁ ପଟେ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି, ସିଏ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲାଠୁ ବାହାରୁଛି। କେମିତି ଯିବା? ହଁ ଯା ଏ ଭାଇ ଦେଖ, ଭାଇ ଆମେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଇ ଆସିନୁ। ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖ ବାଟ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଯାଅ ଭାରି ଏ ଭାଇ, ଯାଅ ଭାରି ଆମେ କେଉଁ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବୁ। ପଳେଇବା। भाई जाओ से आम बाट छाड़ा आम भाई वीडियो बंद करुँ भाई। आउ ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଆସ ଭାଇ ବନ୍ଦ କର, ଭାଇ ବନ୍ଦ।